Nagsinama kong namong. Diyan nagtakloban. Kauban ako igsoon. Dias Manoy. Diyan driver si Noel. Ay. Video lang. Kaya ko i-vlog. Sus. Balik na dito sa biliran ng Noel. Dati ang Biliran Bridge. Mga tuwag yung pasilyo. Daron tatasan pa nila. Okay, babaan pa nila yung Ano yan? Di man maagian. Das kay tubig. Dapat des kapasilyo. Unsa man mo na ni kaabdi pa ni siya kapasilyo. Pagkapadyan. Kana diyan gikan kusog yung tubig. Dine kay mo man salog. Dahil mo yung salog din hindi ko nahiyan. Magbaha na itong ursula ito ya? Dine si Mano na kuan. Pagtabok na stroke. Sakay si nanay. Sabi si nanay magpa-check up. Si Mano Si Mano ni Rick. Si Mano yung tabag. Kuha na ni sa kanan ni kapasilyo. Rune. Sa kanan ni kapasilyo. Kapit pa tayo doon no? Hindi na. Diretso na siya ta? Balik ko na lang natin sila. Ito mo mag-gasolina may iba. Welcome to Villa Consuelo. Diyan ang Villa Consuelo pasod. Diyan na mi diri. Agoy. Salamat. Uy, mag-picture na kita tulot. Oo nga, ako naka-ready na ako. Ako, very ready. Okay lang yan, oy. Hi! Pareho kami ng shells. Nice! Ay, kuhoy. Ano si Kunay? Ay, may mother. Hindi na si Kunay. Asa si Papa? Asa si Papa? Gusto ka naman. Nakalihok na ko na yung kamot. Nasabot ba ka na nga? Kuhaan ako lang usa. Di ka ba na ako mga bata? Sige. How's your flight, your trip? Very fun. Very good. Very good naman. Uy, nagagalaw niya na ito, tito. Yay! Ay, pasensya na sa aking face. Okay lang, Ano oy. nga, ang dami kong paper. Ano, sino halata? Hindi na nga magmas. Oo, huwag ka na magmas, oy. Wala na siya ko ganun. Purple po ka. Purple po ko eh. Ano na, ayaw nag-i-show akong kilig-kilig. Nag-wet na, sweat. Siya, Agoy, na-miss na ako. Na-miss kita na ako. Gusto ka malingkod. Asa man? Ano yung ko? Diyan, nagkita na kami ni nanay. Kadugay nanay, no? 6 years. Guwapa man ka man na. Guwapa. Ha, wag ko make up. Taas na lagi mong ilong. Kami ng mata. Oh, kasayo good ninyo. Oy. Oo, kay sayo kami. Sayo, 2 hours may sayo. Grabe po ninyo. Sayo Si kayo Manoy, kay di gusto kuan. Ambot. Di gusto ka ng sa ni malate. Agoy na, hindi anak ko diri. Sophia na to. Sophia na to. Ilag to. Kauli yung kahat. Sige na, sakto na day. Picture na lang. Hindi ba kamalok doon nilo? Si nanay nakagawas na, bagong ligo. Hi lang. Wow, talaga tulak-tulak siya na kanyang anak. Gulik-gulik na. Punta na sa bukod kayo, mag-ano siya. Oh, kaliguan na. Pabili ko na yung manok. Iyan ko ng manok. Ito niya. Eh, buntag hapon, magiging taon na. Pila po good video mo. Bisan nag-ingon eh. Tabunan. O, di na si nanay. Yung mga tanong-tanong dito. Bagong guli si nanay.
Ako turog ma, mag-jogging lang eh. Kabog. Jogging lang eh. Naulian ka ayaw na ka. Where's Sophia? Nakaligo na si Lola. Your sister's still sleeping. Is anyone watching her? Hala. Nakaligo na. Yes. Si Rose. Si Rao. Ay. Good morning. Ano na, ang init naman dito. Ay, mag-ikot-ikot naman tayo. Sana po Sophia. Ikot-ikot. Nakalabas na si Papa nito po lang. Hangin. Ayun o. Lola daw, mag-inom mga apo doon. Kim. Si Kim. Si Pao. Nakatawa na si Lola. Okay. Nakaligo na. Nakaligo na, feeling fresh. Nakaligo na tayo with matching gabon. May gabon din. Oh, magtitibo yan. Nako, bongga. Sige na, Wen. Okay na. Ikaw din, paaraw ka din. Oo, dito. Lagi naman kami nagpapaaraw. Diba, di kusok-kusok na. Eh, kuya, yun, ano mo siya magkagod? Sakitan, magkatugot yung mga nagdagan ng ilan. Okay na, oy? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday yan! Happy birthday. Happy birthday. How old are you? 17. 23. Happy birthday. Nakadimot na tagtudang. Nag-ilang nakatuloy. Pasalo ka na kita sa Ginoo. Dili na kinahanglan din bali. Ako pininaon dito mo. Kay kami po nagsabot-sabot na si Lorna o si Rose. Ingon po rin mo siya. Ako'y lagi dagan iro. Uy, sa ako na ito ng mga iro. That is so weird. Bawa. Ayaw lagi talang ha. Ingon na kita lang mo balik gat. Pares na ba tayo niya? Pares kita lang ha. Pares tayo sa'yo. Ingat ha. Anak na kayo kasi na po nagpares. Kami may pares. Sila mo susik. Ako'y kamay. Basta ang nakakita na kay ako padayaw. Ayaw po sa studio. Basta mga bata, labihan, hala, nangahugog naman sila, mga lagas. Okay, si nanay, si Rowel na layo. Si nanay, naunsa nakahakna. Hugog ba, uroy? Nagani. Oh my god. Today is Nanay's birthday. Ayan. Hindi ko pala nakikita yan. We're getting ready for our birthday. Wala. Sa amin? Video niya. Video. Tani kay itom na mito. Di, okay na. Gwapa gahapon na iyan. O, dali, si nanay. Dang, birthday. O, dyan si Intoy. Anuel. Dali, o. Si nanay. Gwapa kayo. O. Yeah, si Mary Ann. Manoy. Video. Happy birthday, Kansila. Happy birthday. Well, kapag hay mo diha ang video. Ay mana, pag hay mo. Dahil, ay, kay gwapa.
Ay, na maganda na dapat isuot. Oo, wala sa ba? Alam, nawala na. Usa ka try para mo gamitin mo. Magtatawag sa tabis sa kanang mga Pasugo nga to kuya, alayon ko kuya. Kaya wakaton na sila makmak. Mga ka. ko sila papapito. Paring na lang kay ready naman. Dali na mo mga unat. Magsiti mo na lang. Ay, kanila. Ay, pinauna. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Sila. Uy, may Master! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wish na. Tagay may lawas ka. I-blow ba ayo? Tagay kag may lawas. Ibalik mo sa Here's for good. Ay, ganito lang man na kay. Okay. Mga na pa. Happy birthday, Lola Silang. This is actually your what's up, Char? Beautiful Your beautiful niece. no, not niece. Ay. Lola ko siya. Ay, daughter. Granddaughter. Granddaughter. And I just want to say that I wish you good health, and I really hope that you can still walk and you can have a fast recovery, because I love you so much. And this is actually from all the way from Los Angeles, California. Thank you. Sige, kaon na. Kay gutom na. Ikaw na yun sa may mo. Chloe. Oh, still hot. Manoy! Nag-pistas lang ka. Hi, welcome to my vlog. So this is gonna be the birthday party of my Lola. So this is Grandma, and she's celebrating her birthday. And you want to see the food? Over here. So this is the visitors. Ay, kalambi. Yes, and this is all the food. Okay, this is Yamayon. And all the visitors. And I just want to say that really, like, I really miss my country, and thank you. Videographer. Tagay na public ko. May videographer. Oh my God, I want lechon. Pa. Hala! Okay, dyan na itong danceres. Dali ko na itong gawas niya. Luto. Asa, rice cooker. Pagwaa. Picture sa picture. Thank you so much. That is our first set, and our second set for our next contender, ang Wes Bakker. Charay. Tell me what you want to go, take things and complicated.
this way. Lovers in the night, always trying to lie. We don't know how to run, but then we try. The part of me that dreams will never die. When the motion comes and I can hold you close. Every time we say goodbye, baby, knows. When the sun goes down and the cloud won't rain, I'll always remember. Once upon a time I was falling in love. Sa puso ko'y wala kang kapalit. Puso ay pabigyan. Kulang ako kung wala ka. Kulang ako kung wala ka. Di ako mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa. It's over, can't believe that I could again. I thought love would never end. How was I to know? After that, tell me, can't believe that I could again. I thought never end. How was I to know? But never told me. I guess. It's over. Can't believe that I'm whole again. I thought Yung may birthday pagod. Yan kasi. how was I to know? You never told me. Yung sweet talaga nito. When I first heard Ma-distract ko, ma-distract. Alright, party's over. See you in Manila, Ashley. Bye. Thanks for watching.